masuk mahita di parminggota, jumulo martanyang mahita. Pinuji pinasangak maho ali Tuhan di bagasan tikion, nasiala tongtong di hilala nami Tuhan pasu-pasum di bagasan diri nami. Diring riko do tongtong lakanami Tuhan, bui hami Tuhan sahat di tikion di bagasan hasehaton. Tuhan asiroham, pinamakobasi hami di huriam, parhalado huriam Tuhan. Leo kami gogo Tuhan, jala leon hami habisukom na siyokui. Sabui hulau kami Tuhan hatami, di bagasan lomo ni roham ali Tuhan. Mulai atem ali Tuhan Yesus Kristus, di pasahat hami ma parminggon namion Tuhan di minggu eksaudi. O matongtong Tuhan na maringanan di bagas rohana bibi. Siya na mamuka sahat na mangujungi. Puaso mo ma Tuhan na maringanan di bagasan rohana bibi. Mulate mali Tuhan, pinuji pinasangak maguarmu, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amin. Shalom dihita saluhuna, hamuna akadongan na hinaholongan, sadarion nungasahat hita tuminggu eksaudi, lapatan na, say tangihon ma suaraku ale Jehovah. Marhite parminggota sadarion, jojo mahita tu debata, ay debata donatuk manangihon suarata. Jala asido rohana tuaka na jojo tu ibana. Atong adorang sotapuka parminggota di minggu sadarion. Jumolo mahita martangiang nahohom di rohatabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata. Mari buku edeta nomor 2 ayat sada dohok tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopalangi dohot tanoon, amin. Say tangihon ma suaraku ale Jehovah molo jow au, didok rohaku homadok, luluy hamu ma bohiku, atong bohim mana hulului ale Jehovah. Say unang matabunihon bohim maradopon au. Jehovah do panodangi di au do hatuaku. Tung mida ise mama biarau.
Jehovah do partano batuan ningoluku, tung mida ise maau biaton. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai dot hapistaran na siakoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam, asalam pita, jalalam gadda huriam na badiai, patotong mahuhu rohanami manguliho, sahat ro di ujung di bagasan haporseau nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredem haita sian buku edeta nomor 733 ayat sada. Hatani dibata epistel di mingguta sadarion imana tarsura di pesalmed biddu 27 mamuka maisian ayat pitu rodi ayat 14 tajahama ma responsoria sai tangihon ma suaraku ale Jehovah molo jou-jou au asi maroham bida au jala alusi au Ninna rohaku domandokho, lului hamuma bohiku, atong bohimma nahulului ale Jehovah. Unang tung tabunihon bohim maradopon au, unang tung tulak naposom di bagasan rimasmu, matua hodo pangurupiku, unang tung ambolokon au, jala unang tadikon au, ale debatani hatuauku. Ainunga ditadikon damang dohot dainang au, alai dijakon Jehovah doau. Sai podahonmu matuau dalanmu ale Jehovah, jala togu au di dalan hati goran, alani akka alokku. Unang tung pasahat au guru roha-roha ni akka musuku, ai hehe dodopak au akka sitidangi pargabus, jala dibuason hajahaton. Aut unang huha porseai paidaudaku sogot hinadenggan ni Jehovah di tano hangoluanon. Parhanalom ma Jehovah, pagomos jala patogu roham, jala parhanalom Jehovah. Ima sahatna, martuado akan natumangihon hatani debata, jala na upiopsa. Amin. Maredehita sian buku edeta nomor 707 ayat sada. Apul-apul do dileho
Hatidakon mahaporseotai, songon na hinatidakon ni dongan sahaporseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinibuhon ni Semaria, na gabi-gabian sianton di porbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pergogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak tu tanoon, manghuhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dia sesaan dosa, doho dihatain na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Marede hita sian buka deta nomor 772 ayat sada. Tapasada marohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata Jehovah, odo tutu Tuhan, napature dalam nami, jala napatiurhon saluhutna lakanami. Mauliate ma Tuhan, upasahatami tu adopamu nabadiai, dinabui hami marsaur di pagasan partikianon, nangpe marsaur hami Tuhan, dia keinganan doh bagas nami be, napos dorohanami, nahodo toktong mangiring-iring mangaramuti ngulunami siganupari. Ali Tuhan di bata toktong do hami mangido tu adopamu nabadiai, dina masa COVID-19 di tonga-tongani bangsonami di bagasa partikianon, osrohanami Tuhan, o madongan nami, ajari hami toktong marhite todim, asa hot marpos niroha tuho, jala hodo Tuhan natuk pasal tuhonon saluhutna, diaka partikian halehetanna, tuhami bangsom huriam. Ajarina kami toktong asa uduk di aturan ni hurianami, uduk di protokol kesehatan na pinasahat ni pamarentah nami, asanggia Tuhan buinian tumibu salpu COVID-10 sion na mengganggu manusai roha dohot nang pikiran nami. Ali Tuhan debata Jehovah, Tuhan sihol dohami dihatam nalaho tangihonon nami, alani pakulingi mahami Tuhan marhite hatami, arade dohami tumangihon hatam, tupahi hami Tuhan ruasmu, nawasa toktong dihatami,
Hatam nalahu tangihon nami marhite naposom. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu naposom nalahu pasahaton. Pasu-pasu nang hami ruasmu namanangihon hatami. Asi maroham Tuhan, saya marpanguati maroham di saluhut dosa nami nagudangi. Asa tama tok-tok kami, majalo pasu-pasum nalaho pasahaton mutu hami ganup. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, tangi homma Tuhan, tangi yang nami. Amin. Mari dihita sian buku edita nomor 743 ayat 2. Bartangiang mahita. Dame ni debata na sumurum sian saluhut na roha ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna saluhutna ruas dohot parhaladu HGBP Sare Sosial Tertimur dohot dihamuna saluhutna atik tungbeha adong na tumangihon jabiton horas jala sialom madihita saluhutna taparsaulihon ma hatani debata di mingguta sadarion ima na tersurat di Evangelium ni si Matius di biddu 20 ayat 20 sia sahat rodi ayat 34 ta buka ma bibelta manang Alkitab pe ta buka ta paihutihut ma hujahahami ma dihita dua halak nama pitung. Jadi lauruar sia Jeriko torok mahalak mangihuton ibana. Jala hudul-hudul ma dua halak nama pitung dipinggol ni dalani. Jadi dung dibege mamolus Yesus jauh-jauh manasidanin nama. Asima roham dihami anak ni si Daud. Alai dipicang akan natoropi manasida asasipnian. Alai lamgugu manasida majuju. Asima roham dihami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulon ma Yesus di pakulingi manasida. Aha dipangido rohamuna si bainok kutuhamu dongi didokma tunasida dongi didok nasida ma naing mukap matanami Tuhan gabe asima rohani Yesus dijama ma mata nasida jadi pitor marnida ma
Jadi di huton nasidama ibana ima saatna hamuna kana hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus masai dengan do molo tajaha nang ayat paralel ni turpuk jamita saderion songon na adong tersurat di Markus 10 ayat 46 sahat 52 dohot di Lukas 10 ayat 35 sahat 47 puasa dohonota dengan mulo tajaha ayat paralel daduai ala bui dohonota na tolu turpukon ima turpuk jami taon doho ayat paralel nana dua nakin nama situ pahat dui jala masih pasik kofat di ita saluhut na akadamang dainang hangi penaribot na hinaulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus posroha molo taringot tuturpuk jami taon nunga taboto bari taon siya mulai danak sekolah minggu hita alaniaha alani ingot adong do edde ni sekolah minggu taringot tuturpuk jamita taon judulna ada orang buta jadi hira-hira hata-hata menang siar nedi ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu kali Yesus melewati orang buta itu disembuhkannya celik matanya dohot udutna. Totu molo tu sekolah minggu baritahonota baritahon manang tajami tahun Holland di boto dana sekolah minggu ipe bari tahun manang ciri tahun nung ngasukupi di nasida alai molo tuakkan nama gudang totu dak suku be Holland maboto beritai jadi tidak cukup lagi hanya sekedar tahu ceritanya alai molo tuakka bajar-bajar tuakka naposo bulung tuakka ina menang perempuan, tuakka ama, doho tuakka lansia menang lanjut usia. Totunung ngarikok be merhite bari taon, merhite turpuk jami taon, ngarikok be ahado siau honon, jala dia do siula honon, jala huhut laos aha sihamul honotta, merhite turpuk jamita saderion. Taida majolo satokin jala tumakkas ahado na adong di berita di turpuk jamitaon. Somaldo di pahippu ulaun ni Tuhan Yesus tu tolu hata. Na perjulu mei hata marjamita berkhotbah menang somal di dok preaching napa dua hon mengajari mengajar atau teaching jalan apa tuluhon pamalupon nomor sahid menyembuhkan orang yang sakit menang healing jadi lapatan semua pekerjaan Kristus selama di dunia ini itu bisa disimpulkan dalam 3 kata tersebut. Sada sianulauni manwaing na adong diturpuk jami taon ima di pamalung Tuhan Yesus 2 halak nama pitung. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Di tiki borhat Tuhan Yesus rap dohot akka sisianna sia Jericho lau tu Jerusalem
torok ma jolma mangihuton Yesus. Jala akka jolma na toropon suraon naong dibigay na sida do barita taringot tu Yesus, naong dibigay na sida do ulaw ni Yesus, naong dibigay na sida do gogo dohot kwaso ni Yesus, alani si holma rohan na sida laho mabigi pangajarion ni Yesus, alani dihuton na sida ma Yesus. Di pinggol ni dalan, manang di pinggir jalan, ditiki Yesus rapon sisianna do akan atoropi mardalan sian Jericho tu Jerusalem, adong ma disi dua halak nama pitung jala nalaos mangidu-idu manang manehe-nehe. Artinya orang buta itu juga sekaligus menjadi pengemis. Jala songal do molo naing marpesta halak Yahudi tuhuta Jerusalem, jalan ini juga dipenuhi banyak orang. Jadi namura atusat do molo torop jolma di pinggir ni dalani dada holan nama pitung nama nehe-nehe manang na mangidui. Dung di bege nama pitungi mamolus Yesus jauh-jauh na sida jauh-jauh na mapitungi tu Yesus. Alai ditiki na jauh-jauhi na mapitungi tu Yesus diorai akka na toropima. Sukun-sukun na sonari puasa diorai na toropi na mapitungi asasipnya. Parjolo sahali lao rohani akka na toropi naing mangido hepeng, naing mangido sinamot na mapitungi si Yesus. Napaduahon ubay na dioray na toropi asasip niyan na mapitungi unak sa ijojo tu Yesus ima ala tongon do mabigi pangajaryon ni Yesus akan na toropi jadi so tunggabi manggugay jojo ni na mapitungon tuak kajolma na tumangihon pangajaryon ni Yesus ima dirohan yak na toropi ubay na dioray nama bitungi juju alainak pesongoni. Dan ini yang menarik Bapak Ibu dan saudara semua, dangolo sumurut na mapitungi laho majau Yesus justru lam dipagogo na mapitungi do suarana majau Yesus. Arti yang terdalam adalah orang buta itu berjuang sekuat tenaga untuk supaya dia bisa mendapatkan kesembuhan. Alaido memang na niluluan na marhite na jojo tu Yesus. Jala dipargunahon na mapitungitik kina masay lehet di rohana ay daksay toktong buy pacupang dohot Yesus. Mabigi suara ni na mapitungi na jojo tu Yesus. Mangulon ma Yesus jala disukum na mapitungi ahado di pangido rohamuna bainokku tuhamu jala dia lusi na mapitungi ma neng mukap mata nami Tuhan siang alus ni na mapitungi tarboto ma pabua didapoton manang dijou nama pitungi pe Yesus dang naing mangido hepeng dang naing mangido sinamot alai hamelumon nisahit do narikot dinasida ubege manang marnida pangidoan ni na mapitungi gabe asima rohani Yesus mulo di hati Indonesia didok tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jala diduk Yesus ma tu nama pitungi di pamolu manang di pamalum hapor siaw mido ho. Jala satok kini muka ma mata ni nama pitungi manang marnida ma nasida.
marhitei patar matarida pabuwa Jesusi parasi roha bulun jala ditangihon jojo ni akka na dangol mar parniahapa ay dangol do itaon na mapitungi jala jojo ibana tu Yesus ditangihon Yesus si asir rohani Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Di tasaluhut na nahinahulongan di bagasan kuwarin Tuhan Yesus Kristus adong do manang napiga hali di evangelumi asini rohani Yesus na tarida na songonon. Isarana ditiki dibereng Yesus akan natoropi male didok dungi asima rohani Yesus mamering akan natorop namalei gabe ditamui Yesus ma akan natoropi manang dilew mangan 5.000 halak di Matius 14 ayat 14. Na asi rohani Yesus mamereng ina na mabalu na mati anak na duli-duli jala anak sasadasa di huta nain. Jadi diberek Tuhan Yesus pardangolan ni ina na mabaluon jala didok bisi maras ma rohani Yesus mamiring ina na mabalui jala laos di pangulu Yesus ma duli-duli naung mati na di hutanain buidui di berengot di Lukas 7 ayat 10 saha dia 15. Dukon malum nama pitungi jala muka matana boy na sida marnida lasma rohana dipuji ma debata jala medok mau liate tu Yesus laos di huton Yesus. Di tasaluhut na nahinahulongan di bagasan kuwaran Tuhan Yesus Kristus jepek manang gajang dohonot tama ima na adong diturpuk tau berita masa na di pemalum Yesus dua halat nama itu. Saunari aha mananaing dohonon ni debat amar hite baritaon jala dia masih persyajarata sian hatani Tuhan nata bigi saderion na tau au honotta ulah honotta jala angulu honotta di perngulutta sigan upari parjolo sahali si persyajarata si ulah honotta si hangulu honotta siat turpuhon ima ditangi ho Yesus do soaran yakana porsia na jugul majo tu ibana jala jojo nei borhat sian ha porsion diguari do minggutta sadarion minggu Exaudi sia dua hata parjolo hata X lapatan na keluar atau haruar jala audio lapatanna suara jadi mulo tadok Exaudi ima suara na haruar manang jojo jala topik ni minggutta sadarion didok ditangi hode batado jojo ni akka na porsia Tuhan mendengarkan seruan orang percaya jala tarida mai derengot tak di turpuhon ditangi ho Yesus do jojo manang suara ni nama pitung na dua halaki jala dohonot tama borhak siak kapor siau do jojo ni nama pitungi alani do didok Yesus tu nasida dipalua jala dipamolu hapor siau midoho lapatanna bihita saluhutna omma jojo na borhat sian hapor siaun jala jugul mangido hamalumon nama pitungi jala di tangihon Yesus nasida alani oma parjolo siau honon siulah honotta doho si hangulu honotta di parngolotta siganubare alani martiruaton nama pitungon disudea kanata jalahi disudea kanata persita disudea kanata lului di ngoluton
Jauh-jauh mahita tutuhani jala tapasahati tutuhatta borhat sian hapor syauta jala jugul mahita mangido si pangidota tutuhatta unak pitor madeli menang putus asa. Artinya adalah Tuhan sebenarnya menghendaki orang yang percaya kepada dia bermental pejuang. Jadi dang pitor melempem dak pitor madate alai molo sahali ni luluan sahali ni salahan dak pitor dapot ikon sai paula-ula konod de. Inilah mental pejuang. Jala dipertikian nuangon orang semakin menyadari perlunya kecerdasan daya juang. Jadi unak pitor mudur rupani, unak pitor sok, tetapi berjuang, berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Songon nabu itaida sian nama pitungi. Ainak pedi orai jol nama pitungi, dangolo nama pitungi sumurut. Alai dia berusaha laho madapoton Yesus. Adong masih persiasarata dua mutuson siap perempuan na jugul mangido di Lukas 10 ayat 1 walui jalaido turpu epistel di minggu nasalpui 10 Mei 2020. Jugul perempuani mangido tu sahalak panguhum di sadahuta ia panguhumon dang mabir merni dari bata jalan dang diperdulihon jolma alai alamaos ina nama baluon mangido tu panguhumi Roma panguhumi madok ayatik pe daku habiari di bata jalan daku perdulihon jolma alai ala say ro parupuanon say dineng neyau kupitori namon unang gabi digariangi au ninna parupuni lapatan na neng dohonon di si parupuani mangalului na rekod di ibana dia tidak mau medele dan ulu putus asa dia bermental pejuang jala dapat nama na niululuan na kita selalu na manginang hangi pinaribot ya dong binoto mula hulak laho testing mengalului gabi polisi do tetara manang nabi gahalio say di dohoti terus testingi sampai sukko umurna kompartu persyaratan jadi lapatan na dang boy be umurna kompartu persyaratan iba sampai sukko maman nabi gahali umurna kompartu persyaratan dangolo ibana masohot berusaha jala dangolo ibana mangaleon sisip manang si leon-leon menuruk manang suap, manang uang sogok di ujungnya monang maibana gabi tentara, monang gabi polisi akka namarusaho nasungoni. Jadi lapatan na naisihangulot ta marhiti turpukon seperti orang buta yang tidak pernah berhenti mengusahakan apa yang dia inginkan. Wa mahitan yang tinggal tahun molotuk peso pitor davo sehali bagaimana kita berusaha untuk itu. Kita selalu na di zaman corona nuaingon maserikok mahita mangido manang jojo tutu hatta jala borhat kita sian aporsyau alaniaha posroha taboto do ipiga-pigari na perpudion viral tadok majo sada hashtag manang padohan Indonesia terserah merhiti hatai boy dohonot ta nungga adong diba jol maon nah hampir menyerah marupun akka nama sao dohonot ta masongonon porsea do hita tangingonon ni debatado jujuta jala ido dengganna na mangulon alai molo porsea hita tangihonon ni debata jujuta ikotong do hita berusaha ikotong do hita marpabainan ai ido dipangido tuhatta siak kita jadi do mutu koronaon porsea hita tu tuhatta di bagi Tuhan jujuta jaleko marpabainam mahita kita sama-sama berusaha untuk memutus mata rantai penularan virus alani naktu pamaretta pangidot tado sebagai masyarakat baunang dibain pamaretaunnya nakka keputusan nabuy
membingungkan masyarakat. Tapi gitu di berita na perpudion sian media sosial, sian media cetak, sian media elektronik di do PSBB, pembatasan sosial berskala besar, diorai jol mau mudik, alai nunga dibuka akka transportasi udara, darat, dohot akka na asing neng adik P didok dengan syarat dan ketentuan. Alanion didok PSBB, didok diorai mudik, HP dibuka transportasi, bodoh gabi bingung masyarakat tot. Alani gabe masih bain pangatusion nabema. Sehingga alani bauluma memahami sendiri, memutuskan sendiri dan bertindak sendiri atas apa yang dia hadapi di hadapan nih masyarakat. Alai dihita tonga-tonga di masyarakat pe adong dotong namaul berusaha untuk memutus mata rantai penularan virus corona online. Ay gudang gue pezol mau binering keluar pe saja gudang bermasker. Dungi bahasa gudang guna berkerumun, maneng merpungu-pungu. Gudang na superduli menjaga jarak. Gudang gue pe na suapala diri koti rohana na manusi tangan dohot akka na asinay. Jadi porsea hita tangi honon ni debataju juta di masa ni koronon, alai kita juga harus sama-sama berusaha, harus sama-sama berbuat bagaimana memutus mata rantai penularan virus corona ini. Songonido hita di pengido tuhatta. Porsea jala marpabahenang. Jakobus 2 ayat 10 pitui. Ai songonido ha porsiauni anggo soadok pangulaon na naung mati do hadirionna. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi lapatanna porsea jala merpanglaun menang marpabahenan. Jala itu najupak kita di nama pituni. Porsea nasida di Yesus anak nisida uti, jala berusaha nasida laho menjalahi hamalumun isahi. Di tasaluhutna na hinahulongan di bagasan goreng Tuhan Yesus Kristus na parpudi jalan na paduahon na naik si parsiadarata marhito terpuhon siau honon jala si ulahonon terlumobi si hanguluhonot ta ima mamakitiki mamuji madok mauliate jala mangihuton Tuhan Yesus Kristus. Masai malodo nama pitungi mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi di rohana tak saya 3 hali buai pajumpang do Yesus bicam mamolus Yesuson kinakema tikion masai denggan. Jaladung malu na bapitungi dipuji nasida ma Yesus madok mauliate tu debata jala diihutton ma Yesus nama rasi roha jala pamalupon ibana. Omma si parsiazarata alani parjolo dihita saluhutna di masa ni corona badengkam mata pakai partikian on bisan godang tikita dijabu. Jadi bisan godang tikita dijabu stay at home tapake ma partikian on masedenggan untuk taduk majorupani membina harosuon keakraban di tonga-tonga ni keluarga rapita memuji Tuhan tai maredde puji-pujian tutu hatta jala tapajonok tarapoton tuhatai rabdohot keluargata. Bagaimana kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya nani leon itu hani songon nidok nyedeta 202 pakai tikim saunari mangihutto Yesus jala tumangi hon hatana unang nyan say bersidalian jala unang menunda waktu. Ya ada orang masa songonon akajolma ba menunda waktu do mabigi jamitan ni Apostol Paulus itikim jamita Apostol Paulus di Areopagus. Boy dui berengot di ulaun ni Apostol 10 ayat 32 kisah para rasul 17 ayat 32. Didoakan atoropi songonon. Umur atusan di hata Indonesia. Lain kali saja kami mendengarkan engkau
berbicara tentang hal itu. Mulu di hatabata di dok neng begeon nami dope hatam sehalinari tarimot tusi. Alai umura penundani atau sakta di hata Indonesia. Lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Di tasaluhut na udut nii bohama hita pasomal-somal kon madok mauliati di tuhatta siala asini rohana siala pasu-pasuna doho siala akan nadenggan natajalo siya dongatta nauli na pinasaha ni dongatta tuhita. Yado di pamalum Yesus 10 halak nahuliton orang berpenyakit kusta. Dung malum jalayas na 10-on hola sahala do namulak madok malate tu Yesus namulak pasangapon di bata. Jala si sahalaki halak Samaria manang halak dagang dang halak Yahudi. Alani maro Yesus madok mulu bahasa sederhana na songonon. Ay lak 10 tahe nakin nahuliton na kusta na hupamalumi. Ay dia siya nari. Ay hola sada do naroon. Maulay tahe jupang namulak pasangapon di bata. Ia soholan halak Samaria manang halak dagangon ninna Yesus buimi teida di Lukas 10 ayat 10 sada saharodi ayat 10 sia. Nunga manang napiga luat hudalani hami saliling makubasi di HKBP adok ko berek kami songono taringot tu naman dok moliatio. Ni alaton ni parrohahon molo tarsori ba manuhor situhoron tu lapo ni halak kita, tu warung ni halak kita, tu pertiga-tiga ni halak kita, tu toko ni halak kita, hira gudang do naswaba lulu menduk mauliati tu kapanuhor. Bani tuhor tiga-tiga naon, balo sip songoni. Oleh sipata mangaliw nulak ni hebeng ni babe tanga kabirang na do di bay. Ay mulo songoni bertiga-tiga ulo do jora rojol matusia de. Unang matusira, apalagi menduk mauliati be sudi botui ninda. Jadi lapatan yang dohonon dakola pertiga-tiga narikot ringgas mendok mauliate alai nadenggan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mendok mauliate tuaka dongatta akka dolma di portibion na mga leon akka nadenggat tuhita jala tajalo akka nauli sian akka dongatta jolma ido na dapot di nabatitungi madok mauliati memuji jala pasangapun di bata. Alani dihita saluhutna di parbaga tuhatta duhita memuji ibana takas maparhasya tiki madok mauliati jala pasangapun di bata. Ay takas do ditangihon di bata di bagasa Yesus Kristus jauh-jauh. Amin martangian kita. Tuhan di bata manami nahutadda jala husobahami di bagasan warnya nakmu Tuhan Yesus Kristus. Uhamalateo kami maali Tuhan hatam. Nama makulingi kami di permingguan nami sadario di minggu eksaudio. Posdorohan nami ali Tuhan ditangi hokodo juju nami. Songon jujungi nama pitungi. Jujo na borhat sian haporsiaw. Jujo na takas maparhasyak tiki. Jala dungjupang ni na mapitungi hamalumon. Takas maibana. Mamuji pasangapokol Tuhan. Mandok mauliati tuho jala mangihutok ko. Songonima li Tuhan si ulahonon. Si hanguluhonon nami. Di ngulu nami si kanupari. Asa porsia kami tok-tok para si rohabulod doho. Jala tangi doho diakka juju nami. Jala di juju nami tok-tok maborhat kami siya kaporsyon nami. Marpangulaw kami. Di haporsyon nami tuho. Tuhan di batama nami. Sahat di ho madaging duhot tonti nami. Tangihon ma ilihilik na hupasahat kami tuho di permingguan nami sa deryon. Pasu-pasu sudi ruas duhot perhalado ni huriam. Pasu-pasu sudi akan natinopam di portibyon na Tuhan terlububi mengadupi virus corona. Jalagabe jol menasadar mahami. Sedapat mungkin berusaha untuk meminimalkan penyebaran virus corona.
Naksongonido pamerintah namin li Tuhan leon habisuhon tunasida laho manggonggomi kami. Tuhan sahat di homa daging dohot to dinami. Sahat di homa sudin nahudupi kami di perngulun nami siganupari ali Tuhan. Pangidon nami toktong hasisan ni dosa nami. Olah mangasahon asidot holing roham nuhai mangidui. Mari itu gua mu Yesus Kristus Tuhan nami saut malo meneroham Tuhan. Amin. Ta hamalatehon ma hatan itu hatta naung tabigi marhite na marendi hita si bukuende nomor 715 ayat sada laos tapasahat ma piliatta. Mangido mangita di tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaonmu, say saot malomoni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadaron hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songong panisanami, di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling ni liling na. Amin mulak mahamu di bagasat dami, jala jalo hamu mapasupasu siyan Tuhan di bata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Say didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasorhon madamina tutodim.